Jambo watumishi wa Mungu wote ambao wanapatikana katika group letu, tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Mida kama hii tunawaletea neno la Mungu ambalo tulichangie sote, na ninaamini kwamba Roho atatuwezesha, tutabarikiwa sote kwa hili. Na neno lenyewe tulione katika waraka wa Waefeso, waraka wa Paulo kwa watu wa Efeso, waraka wa Paulo mtume kwa Waefeso, waraka wa Paulo mtume kwa Waefeso. Tuisome sura yake ya 4 na mstari wake wa 13. Sura ya 4 mstari wa 13, tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mulitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Amen. Nimefurahia tuseme neno hili kidogo, tulichangie hili ambalo Paulo anaandikia watu wa Efeso kwamba wasimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye walitiwa muhuri. Sasa leo si watu tena wa Efeso, ila inakuwa sisi wa Kristo wa leo, ambao ni wewe na mimi, ambao watakaosikia neno hili. Hii ujumbe inakuambia usimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu. Kuna tofauti za roho, lakini huyu ni Roho Mtakatifu wa Mungu, na huyu Roho Mtakatifu ndiyo ahadi kubwa ambayo tumetangaziwa kizazi hiki cha Agano Jipya, kwamba ndiye msaidizi wetu ambaye atakayetusaidia katika mambo yote, kwa uongozi wa kanisa, kwa utumishi wa kanisa, na kwa mambo fulani ya kanisa. Na huyu Roho huyu ndiye ambaye anatembea na sisi katika mida hii, maana Mungu ametumika katika branche 3 kubwa. Katika Agano la Kale alitumika kama Mungu kama Baba. Katika Agano Jipya ametumika kwa njia ya Mwana, lakini Mwana pia alipotoweka, aliponyakuliwa, alipokwenda, akaacha pia Roho Mtakatifu ambaye pia huyo ndiye analiongoza kanisa leo. Kupitia huyu Paulo amefunuliwa neno hili kwamba tusimhuzunishe huyu Roho, maana tukimhuzunisha hatutayua njia. Tukimhuzunisha hatutaweza kuongoza. Yeyote ambaye anamhuzunisha, maana yake anatoka ndani yake, na hata muongoza tena, hata mtia nguvu tena, hata muwezesha katika mambo fulani. Paulo ameandika haya mambo, lakini chini kunaongea neno moja. Asa sababu ya kutokumhuzunisha ni kwa sababu kwa yeye tumetiwa muhuri. Manake Yesu alipokuja hakututia muhuri, lakini huyu Roho ndiye ametutia muhuri. Huyu ndiye ametutia muhuri. Huyu ndiye ametutia muhuri. Biblia nasema ametutia muhuri yenye haitaisha mpaka siku ya ukombozi. Hapa kuna maneno makubwa ambayo yamenifanya leo niongee na wewe. Kwa nini? Hii ndio somo yetu inasema. Kwa nini Roho Mtakatifu atutie muhuri? Kwa nini tutiwe muhuri na Roho Mtakatifu?
Kwa nini asituongoze tu? Kwa nini asikuwe tu msaidizi kwetu, lakini atutie muhuri? Kwa nini atutie muhuri? Kwa nini? Na hii ndio nitaongea maneno matano inayotuma Roho Mtakatifu atutie muhuri, na ndiyo maana usimuhuzunishe. Ukimuhuzunisha, haya mambo matano itakuwa hayatakuwa ndani yako. Acha niongee kwanza, muhuri ni nini? Muhuri ni kashe, ni kashe inayoonesha adrese ya kitu fulani. Inaweza kuwa ni barua ambayo imeandikwa, kama haina muhuri hakutajulikana kwamba ni adrese ya wapi. Barua ikiandikwa bila muhuri, ile barua banasemaka ni tract, mu lugha ya Kimombo banasema ni tract, au letter anonyme, barua yenye haina adrese, haina mtu, haina kitu chochote. Ndio maana mabiro, association, makanisa inakuwa na jitahidi ikuwe na muhuri. Kila kanisa inakuwa na muhuri ya kuonesha hii adrese ni ya kanisa fulani. Mtu akituma barua alafu banasoma kwa mwisho kujua kwamba imetoka nafasi fulani, lazima baone ile muhuri, na mule mumuhuri muna vitu ambavyo vinaonesha kama hii adrese iko hapa na hapa. Nimempenda Mungu sana kwamba iko administrative wa nguvu, wa maana, wa ajabu, ambayo vitu vyake viko vimepangiliwa, viko mu program viko mu program. Ametutia muhuri, na hii ndiyo ukienda nafasi fulani, niongee tena, muhuri iko kama vile anwani, au iko kama vile adrese ya kujua kitu, ya kujua mtu. Wafugai wa ngombe ndo wanajua ile. Kuko wakati ambao ngombe zilikuwa natoka ngambo za Vyura, huku kwetu sisi tulivivre ile, na ngombe zilikuwa na maadrese fulani, Kila mwenye ngombe yake alikuwa naweka address, anaiwa kama hii ni ngombe yangu, hii ni ngombe yangu, hii ni ngombe yangu. Ile address ilionyesha kama hii ngombe haiko yako, ini ya fulani. Hata inapotea mzingine, batatafuta ile muhuri. Watu wanakuwaka na tembea mumabato, banakuwaka na maalama ze banaendaka na weka juu. Muhuri pia ni alama, banaweka alama fulani kujua kama hii muzigo ni ya fulani, na kutembea mu avion pia banakuwaka na weka ile kuyua kama hii sakoshi ni ya fulani, iko address, iko alama ya kuonesha. Muhuri pia ni alama kuonesha kama hiki kitu ni kia kwangu, hiki kitu ni kia fulani, hiki ni kia haiko kia fulani, ni kia ule. Na mumabato, mumagari, hii malori za mzuri. Ninakumbuka wakati tulienda Kenya, masakoshi yetu balitia iko mamihori wakati tulikuwa naenda kumkutano Kenya, sakoshi zetu kuyua kama hii ni sakoshi ya fulani, hii ni sakoshi ya fulani. Ukiangalia tulienda na Bishop Kajinga, na yuwa na wakati yenye evangeliste mtumishi wa Mungu Ziringiro, naye wakati aliingia naye mugari, naye baliweka muzile mabisi, naye baliweka yake, baliitia muhuri, bakaitia alama. Kila mtu atoke mule anabeba ya kwake yenye ikuweko alama fulani. Bwana Yesu atusaidie sana. Na ndio maana niko nataka kuongea wakati yenye Yesu alikuya akatuokoa, tukapokea injili ya kweli. Tulipopokea injili, Mungu akaona mbinguni hawa watu hawatabaki duniani vile vile, lazima niwaweke muhuri. Hii muhuri, acha nikwambie sasa kazi ya kwanza ya hii muhuri. Kwa nini tuwekwe muhuri na Roho Mtakatifu? Kitu cha kwanza kia kuwekwa muhuri ni kwa sababu ni kututangaza, kutangaza kwamba sisi ni wa Mungu, hatuko wa shetani tena. Sisi hatuko tena wa shetani, sisi hatuko wa wanadamu, sisi ni wa Mungu. Ndio maana alituweka ile muhuri. Maana yake kote kwenye tutatembea, kote kwenye tutaenda, Mungu mbinguni atakuwa naangalia kama hawa ni wangu, hawa
Ndiyo maana kila mwenye alijazwa Roho Mtakatifu, kila mwenye iko na Roho Mtakatifu iko na muhuri. Ile muhuri mbingu ziko na muangalia, wanasema huyu ni mtu wa kwetu. Na shetani kuzimu iko naangalia, nasema no, huyu mtu haiko tena wa kwangu. Nini? Ile muhuri ambayo tumewekwa na Roho Mtakatifu. Na walozi wanajuaka, wachawi walozi wanajua kwamba huyu haiko wa kwetu, huyu haiko mtu wa kawaida. Ile muhuri ndio inaoneshaka. Ile muhuri ni address ya kuonesha kama sisi hatuko tena wa duniani, sisi ni wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mapepo wachafu wanakuwaka, wanaenda natembea, wanaangaliaka, huyu hatuwezi mkamata, huyu haiko tena wa kwetu, amekwisha tiwa muhuri, huyu haiko tena. Ndio maana hatuwezi fichama mulimwengu wa giza, hatuwezi fichama, sababu muhuri yenye tuliwekwa iko napita na ina distingue, inatofautisha hawa na hawa, inatofautisha watu wa duniani na watu wa mbinguni. Ukisoma mu Timotheo wa pili sura yake ya pili na mstari wa 19 inasema hivi. Timotheo wa pili sura yake ya pili na mstari wa 19 inasema, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii Bwana awajua walio wake. Na tena kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri huu Bwana awajua walio wake. Hii ndo kusudi ya kwanza ambayo Paulo ameandikia watu wa Efeso, kwamba tusimuhuzunishe Roho wa Mungu ambaye tumewekwa muhuri. Hii muhuri inaonyesha kwamba sisi hatuko watu wa dunia, sisi ni watu wa Mungu. Hii muhuri kote tunatembea, tuko na jitapa kwamba tuko watu wa Mungu, na mbingu zinajua kwamba tuko watu wa Mungu. Tia mkono wako juu useme, mimi ni mtu wa Mungu. Haleluya. Tuko najisikia fiere kwamba hatuko watu wa shetani, hapana. Kisha kumwamini Yesu Kristo, tukajazwa Roho Mtakatifu, muhuri tumewekwa kuonesha kwamba sisi ni watu wa Mungu. Jambo la pili ya Roho Mtakatifu kutuweka muhuri, jambo la pili ni kututofautisha na watu wa duniani. Kututofautisha na watu wa duniani, kututofautisha na watu wa duniani. Siye tuko tofauti na watu wa duniani. Ndiyo maana unapashwa ujijue kama wewe uko tofauti na watu wa duniani. Ndio maana wakati Mkristo anafanya kosa yenye iko mukadamnasi ya watu, yenye iko wazi hadharani mu watu wanasemaka, ndo Wakristo wale, ndo Wakristo wale. Kumbe wapagani wanayua kama siye tuko tofauti. Hii muhuri yenye Roho Mtakatifu ametuweka ni ya kututofautisha na watu wa duniani. Hii tutaiona katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na mstari wa 10. Mstari wa 10 inasema hivi, katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa Ibilisi nao. Mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiye mpenda ndugu yake. Amen. Hii muhuri inatutofautisha. Ndio maana Yohana yeye ameandika mwizi nyaraka zake, anaandikia watu wote, iko na waambia kwamba watoto wa Mungu ni dhahiri, wanajulikana, na watoto wa shetani wanajulikana katika dunia hii. Mwenye anatenda mabaya ni mtoto wa shetani, lakini mwenye anatenda mema ni mtoto wa Mungu. Ni hapa kisha Roho Mtakatifu kuwa ndani yetu, akatuweka muhuri, anatutofautisha, na utofauti wetu unaonekana katika matendo ambayo tunayoyatenda. Inatutofautisha kama hawa ni watoto wa Mungu. Ndio maana wakati kanisa la kwanza limefika Antiokia, watu walisema hawa ni Wakristo, hawa ni Wakristo. Waliona matendo, waliona hali zao.
muhuri wa Mungu ulikuwa ushakuwa ndani yao, muhuri wa Roho Mtakatifu ulikuwa ushakuwa ndani yao. Hii ni kazi ya pili ya Roho Mtakatifu, kutuweka muhuri, kututofautisha na watu wa dunia. Lakini ya tatu ya ambayo ilituma Roho Mtakatifu atutie muhuri ili tujuane sisi watoto wa Mungu hapa duniani. ya Roho Mtakatifu ametuweka muhuri tujuane sisi watoto wa Mungu hapa duniani. Tunayuana baba, tunayuana. Watoto wa Mungu waliookoka tunajuanaka. Hata wachawi wanajipenyeza ndani yetu, hata manabii wa uongo wajipenyeze ndani yetu, hata watumishi wa uongo wajipenyeze ndani yetu, lakini watoto wa Mungu wanajuanaka. Ndio maana wakati ya uamsho nilivivre hiyo wakati ya uamsho, watu walikuwa wafanya wakisalimiana tu. Roho mwenye iko ndani yako na yenye iko ndani yake, unasikia watu wanatetemeka, wanaanza kusema kwa lugha. Ni kwa sababu watoto wa Mungu wanajuana. Acha nikwambie example typique yenye iko wazi, wakati yenye Mariamu alipokea mimba ya Yesu Kristo, na Elizabeti alikuwa na mimba ya Yohana. Aseme wakati walitembeleana, wakapigana mabusu, wakapigana mayambi, aseme wakajazwa hapo wakajazwa hapo. Elizabeth akasema, wakati tu ulinipiga yambi, ase kitoto kilikuwa ndani ya tumbo yangu, aseme kikatikisika. Haleluya, kikatikisika. Manake watoto wa Mungu wanajuanaka. Watoto wa Mungu wanajuanaka. Roho Mtakatifu akitujaza, watoto wa Mungu wanajuanaka. Hiyo neno utaiona katika Wakorinto wa kwanza sura yake ya pili na mstari wa 14 hadi 15. Inasema mzuri, inasema mzuri pale. Ukisoma pale utaona ile kwamba watoto wa Mungu wanajuana. Watoto wa Mungu wanajuana. Watoto wa Mungu wanajuana. Aseme mwanadamu wa tabia ya asili hawezi kupokea mambo ya Mungu, sababu kwake ni upuuzi, hawajuani. Aseme watoto wa Mungu, mwenye uko na roho wa Mungu anatambulikana na wa roho, na wa mwili anatambulikana na wa mwili. Tunajuana baba, tunajuana. Haleluya, tunajuana kabisa, tunajuana. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto wa Mungu tunajuana. Haleluya, haleluya. Na acha niseme neno la ine ya Roho Mtakatifu kututia muhuri. Jambo la ine, Roho Mtakatifu alitutia muhuri ili Yesu atutambue mbinguni wakati tutakapofika mbinguni. Ili Yesu atutambue mbinguni. Ndiyo maana ukienda kuangalia Mathayo sura yake ya 7 na mstari wa 21 hadi 22 inasema, acha tupasome upaone mzuri. Mathayo 7 na mstari wake wa 21 inasema, si kila mtu aniitaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, lakini wale wafanyao mapenzi ya Baba. Wale wafanyao mapenzi ya Baba. Wengi hapo chini nasema, wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako tulitoa mapepo, na kwa jina lako kufanya miujiza? Ndipo nitakapowaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao mabaya. Acha nikwambie kwamba mwenye hata kuwa na muhuri mbinguni, Yesu atamuona na anamwambia toka, atamfukuza. Toka. Hata kama ulifanya huduma haukukuwa na muhuri ya Yesu, hata kama uliongoza, hata kama ulitabiri ukakuwa nabii, hata kama ulihubiri
Kama haukukuwa na muhuri, ulimuhuzunisha huyu roho wa Mungu, ukamuhuzunisha, katoka kaenda, muhuri kavutikana. Aseme watafika ile siku wanasema, Bwana Bwana, tulifanya unabii. Anawaambia, dhahiri sikuwajua, sababu hawakukuwa na muhuri mpaka siku ya ukombozi. Hii muhuri haiko tu kuipokea na vinaishia hapa. Hii muhuri mpaka siku ya ukombozi. Kumbuke vesi yetu nasema, ase Roho ametutia muhuri mpaka siku ya ukombozi. Maana yake kuko wengine hawatafikisha siku ya ukombozi, na hao watafikisha siku ya ukombozi, muhuri itakuwa shafutikana. Banakia angalia, ndo hawa wenye tawaambia, ondokeni, dhahiri sikuwajua ninyi, dhahiri sikuwajua, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Hii muhuri ni kwa sababu atutambue mbinguni itakapofika mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jambo la mwisho, ili tujue tujuane nani atakuwa na jambo la tano, ili ajue nani atakuwa napatia maneno yanayotoka kwa Mungu. Usikie hiko kitu, aseme anatutia muhuri juu ajue nani mwenye atakuwa napatia maneno inayotoka mbinguni. Yesu anasema hiyo maneno, anasema aseme wakati huyo Roho atakapokuja, hata sema kwa shauri yake, lakini yale atakayoyasikia mbinguni ndiyo atakayowapatia, atawaletea, anawapatia. Hatapatia kila mtu, atapatia bale alipatiaka muhuri, bale alitiaka iko muhuri, ndio venye atapatia. Na ukiangalia Wakorintho wa kwanza sura yake ya 2 mstari wa 10 hadi 13, utaona hiyo maneno hapo ambayo nasema juu ya Roho Mtakatifu atakuwa na tupatia maneno inayotoka mbinguni, sababu ni atapatia wale ambao aliwatia iko muhuri, wale ambao ni watu wake, wale ambao wako na muhuri. Muhuri ile iko na ngara, iko naonekana kwa watu wa dunia, kwa watu wa mbinguni, kwa watu waendao mbinguni. Huyu ana muhuri wa Mungu. Ndio maana niko na kutangazia neno hili kwamba usimuhuzunishe huyu Roho wa Mungu. Angalia matendo yako na yatenda, labda ushaka muhuzunisha. Tengeneza baba, hii muhuri ibakie daima. Muhuri ibakie daima, maana huyu ndio ametutia muhuri mpaka siku ya ukombozi. Mpaka siku ya ukombozi huyu Roho ametutia muhuri. Yesu atakapokuja kuchukua kanisa, hata umekufa, wale wenye wako na muhuri ndio wenye watafufuka, wanaenda kumlaki Bwana hewani. Wale wako na muhuri ndio watabadilishwa, wanaenda kumlaki Bwana hewani. Acha nikuachie neno hili, bakia na Roho wa Mungu, usimuhuzunishe, maana amekutia muhuri ya vitu hivi vitano, ili utambulikane, ili tukujue, ili tujuane, ili tujulikane kwamba siye hatuko wa dunia, tuko wa mbinguni. Bwana tubariki na Bwana tusaidie neno hili ujulikane uelewe kwamba Roho ametutia muhuri. Roho ametutia muhuri. Tuko natembea, ukipanda mwavyo uko na muhuri wa Bwana. Kokote ukienda, hata ukilala mhoteli uko na muhuri ya Bwana. Kote kwenye uko naenda, batu wanakuyua, watu wa Roho pia wanakutambua kwamba una muhuri wa Bwana. Hii muhuri ndiyo adresi ya kutujua kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Mungu atubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen.